बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर, मनपसंद प्रोग्राम का एक और शुमारा यानी तलाश का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मैदानों में कारहै नुमाया अंजाम देने वाले शख्सियात को आप तक पहुँचाते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। इसमें मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र के लोग हैं, कुछ अदबी शख्सियात भी है, कुछ ट्रेड यूनियन लीडरान भी है, कुछ मुख्तलिफ सरकारी व गैर सरकारी महकमों में जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम अंजाम दिया, उनसे हम बात करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। आज हमने एक ऐसे इंसान को दावत दी है, वो काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया है। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उन्होंने जब वो सरकारी नौकरी करते थे तो काफ़ी ज़्यादा मुलाजमीन के लिए काम किया है। एक आवाज़ बनकर वो तमाम मुलाजमीन की आवाज़ बनकर सामने आते थे। इतना ही नहीं, जब वो नौकरी से सबकदोश हुए उसके बाद उन्होंने समाजी खदमात में भी बेहतरीन नाम कमाया है। उसके साथ साथ इलाके के उन लोगों के मसाइल जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता था, उनको अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश नहीं करता था, उन्होंने भी उसमें अभी भी पहल कर रहे हैं। जब भी उनको लगता है कि हमें इस मसले पर बात करनी चाहिए तो वो करते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब भी किसी टॉपिक पे उनको बोलना होता है वो बिला झिझक बोलते हैं और दिल की बात कहते हैं। मेरा मुराद है फ़ारूक अहमद चाडरू साहब, जिनको उर्फ़ आम में तमाम लोग फ़ारूक तराली के नाम से जानते हैं। फ़ारूक साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया इस सर्दी में भी। शुक्रिया जनाब आप सबका और आपकी इस न्यूज़ पोर्टल का, श्रीनगर मेल का। तो बहैसियत नौजवान जर्नलिस्ट जो हमारे इलाके सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में आप अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपकी ये काम जो है यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट त्राल और सब डिस्ट्रिक्ट त्राल से बाहर भी जो लोगों के मसाइल को उजागर कर करके हुकूमत तक पहुँचाते हैं और उन मसाइल का इजाला भी होता है आपकी वसातत से, तो मैं ये तुम्हारे सारे काम, आपके सब काम, अपने यंग जर्नलिस्ट त्राल के सारे काम, ये काबिल तकलीद है, काबिल सताइश है और काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब इस हौसला अफजाई के लिए। जब हमें भी हौसला अफजाई कोई करता है, ज़ाहिर सी बात है हम काम को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब हम अपने मौजू पर आते हैं। फ़ारूक साहब, आपसे तो मुझे लगता है आपकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले आप अपनी पैदाइश के बारे में बताइए, बुनियादी तालीम के बारे में बताइए। मेरा जन्म 29 मार्च 1997 1957 को त्राल के एक मुतवस्सित घराने में हुआ। मेरी इब्तदाई तालीम मदरसा तालीमुल इस्लाम त्राल, जिससे उर्फ़ आम में MTI त्राल कहा जाता है, उन दिनों उस स्कूल के बानी हमारे त्राल की मजहबी मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना नूरुद्दीन त्राली रहमतुल्लाह अलैह उसकी सरपरस्ती करते थे। वही उस स्कूल के प्रिंसिपल उन दिनों हुआ करते थे। उनकी निगरानी में, उनकी बहैसियती एक बड़े उस्ताद होने के नाते में दीनी और मुरवजा तालीम से हम उस स्कूल में 8वीं तक हमने इल्म हासिल किया और वहाँ से फारिगुल तहसील होके फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। तो वहाँ से फारिगुल तहसील होके फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में हमने डिग्री हासिल की। उसके बाद मेरा जो भर्ती हुई सरकारी नौकरी में, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हुई 1977 में। तो उसके बाद मैंने बेसिक एग्रीकल्चर डिप्लोमा भी किया। तो उसके बाद मेरा सरकारी नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ, जो तकरीबन 40 साल के उर्से में ख़त्म हुआ 2017 में। 2017 में मैं सरकारी मुलाजमत से सुपुर्दोश हो गया। जी फ़ारूक साहब, अक्सर जब हमने आपके जो मुख्तलिफ तकारीब में आप बोलते हैं, लेकिन हमने हमेशा देखा कि एक दीनी मिजाज, ये जैसे आप कुरानी अल्फाज से शुरुआत करते हैं। आपने खुद भी फरमाया कि उन दिनों मौलाना नूरुद्दीन त्राली रहमतुल्लाह अलैह, हता कि वो बहुत बड़ी एक आलिम थे वो, तो उनका नाम आज भी बड़े एहतराम से लोग लेते हैं। मुझे लगता है कि जो उस बुनियादी तालीम के दौरान जो आपकी तरबियत, मैं कहूँगा कि सही तरबियत हुई, क्योंकि जब भी हम देखते हैं
हैं, आपका लब लहजा और कुरान के साथ वाबस्तगी बाकी जो आप वहाँ पर फरमाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो जो बुनियादी तालीम के दौरान जो दीनी तरबियत है, दुनियावी तालीम तो हासिल करते हैं, आज ज़्यादा फोकस लोग उसी पर देते हैं, तो क्या लगता है आपको कि उस तरह का माहौल आज भी हमारे तालीमी इदारों में ज़रूरी, या आप देख रहे हैं क्या ऐसा हो रहा है अभी? जब हमने तालीम शुरू की, मतलब हमारे बचपन के दिन, बांकपन लड़कपन के दिन जो मदरसे तालीमुल इस्लाम से शुरू हुई, उन दिनों जो ज़ौक़ शौक़ था हमारे असातिज़ा किराम का, मैं अपने इस मुर्शिद में कहूँ हज़रत मौलाना नूरुद्दीन त्राली रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ जितने भी असातिज़ा किराम थे वो मुरवजा तालीम के साथ साथ एक दीनी जज्बा भी रखते थे। हमारे यहाँ उन दिनों उस स्कूल में 2 पीरियड दिन में इस्लामियात के हुआ करते थे। पहला पीरियड कुरान मजीद और अहादीस मुबारक के बारे में, दूसरा पीरियड होता था दीनियात के बारे में, तारीख़ुल इस्लाम के बारे में हमें दर्ज दिया जाता था। तो ये उन मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम असातिज़ा किराम, जिनमें से बहुत सारे इस दुनिया से रहलत कर गए हैं, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, तो कुछ असातिज़ा अभी ज़िंदा है, तो अल्लाह उनकी मतलब उनका वो साया अभी हमारे सर पर कायम दायम रखे। तो उनकी बदौलत से ये सब कुछ उन्हीं की देन है कि हम मुरवजा तालीम के साथ एक अपने दीनी ज़ौक़ शौक़ भी रखते हैं, और दीनी मामलात पे हमें अगर दस्तरस पूरी तरह दस्तरस नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो बुनियादी जो हुकूक है, चाहे हुकूकुल इबाद हो चाहे हुकूकुल्लाह हो, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। लेकिन आज के दौर में जो हमारे तालीमी इदारे हैं, कहीं कहीं किसी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में ये मुरवजा तालीम के साथ थोड़ा सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में दर्ज दिया जाता है, मगर कम से कम अगर आज की दौर में भी मज़हब के बारे में, दीन के बारे में पूरा एक पीरियड होता, तो मुझे लगता है कि हमारी इस नई पौध को जो इस वक्त अपनी ट्रैक से भटक रही है मनशियात की तरफ या दूसरे गंदे गामों की तरफ, शायद इस 1 घंटे के जो तालीम उनको दी जाती उसवे हसना के बारे में, इखलाकियात के बारे में, तो शायद इस हमारी नौजवान पौध को राही रास्त पे आने का एक मौका मैसर हो जाता। बिल्कुल। नाज़रीन मोहतरम, आप भी जानते होंगे क्योंकि मदरसे तालीमुल इस्लामिया में MTI त्राल का तालीमी निज़ाम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है त्राल में, बल्कि अगर दीनी तालीम की बात करेंगे तो काफ़ी दूर तक उसकी जो किरणें हैं रोशनी के फैल गई है। नाज़रीन, आपको बताएं ये भी ज़रूरी है कि हमने देखा मुख्तलिफ जो महकमा हैं उनमें जितने भी त्राल के मुलाजमीन हैं जिन्होंने मदरसे तालीमुल इस्लाम त्राल से तालीम हासिल की है, वो किसी भी डिपार्टमेंट, पुलिस में हो, फौज में हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वो कहीं पर भी नमाज़ पढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये वही जिस दौर के बात करते थे तो शायद वो वही था, वो उन्होंने दीन भी बेहतर अंदाज में कमाया और दुनियावी तालीम भी। तो हम उम्मीद भी करेंगे कि जितने भी तालीमी इदारे हैं करते हैं अपनी तरफ से कोशिश, लेकिन इस कोशिश को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश है करेंगे, ताकि दीनी तालीम के साथ साथ हम दुनियावी तालीम बेसिक जो होते हैं इस्लाम के, हाँ, या किसी भी मज़हब की, तो हम यहाँ पर हम मिलजुल कर रहते हैं। हर एक मज़हब के जो उस्ताद होंगे वो अपने मज़हब के बारे में बच्चों को बताए, हर एक मज़हब बेहतरी का दर्ज देता है। तो फारूक साहब, आगे जब आपने यहाँ से त्राल में आपने उन दिनों तालीम हासिल की है जो हायर सेकेंडरी तक, उसके बाद आपने कॉलेज में इस ग्रेजुएशन के दौरान आपके क्या मज़ामीन थे? ग्रेजुएशन के दौरान मेरे मज़ामीन थे, एक तो था जनरल इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट। तो अब बाद में आप एग्रीकल्चर ऑफिसर तैनात हुए, क्या आपकी ये ज़ाती चॉइस थी एग्रीकल्चर में जाने, या अगर आप इस डिपार्टमेंट में नहीं होते तो क्या होते? मेरी ज़ाती चॉइस नहीं थी, ये मतलब घरेलू जो नामासैद हालात हुए, मेरे वालिद साहब की मेरे बचपन में ही मौत हो गई, वाक़ा हो गई, तो ये मेरी मतलब दिली ख्वाहिश या चॉइस नहीं थी। शायद अगर मैं इन नामासैद की हालात की वजह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भर्ती ना होता, तो शायद मुझे लगता है कि मैं एक उस्ताद ही होता। तो और मेरा पूरा शौक़ था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में ही, इंग्लिश में ही अपने मज़ामीन तय करके, अपने क्वालिफाई करके, तो कहीं बहसीत असातिज़ा ही काम करूँ।
تو کہتے ہیں مطلب کہ گھریلو مسائل یہی وجہ ہے شاید آپ آج بھی جب کسی کو درد ہوتا ہے تو شاید آپ کو جلدی سمجھ آتا ہے کہ اس انسان کو یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ جب انسان خود کسی درد کا شکار نہ ہوتا تو اس کو دوسروں کا جو درد ہے وہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو نوکری آپ کس ایئر میں لگے ہیں جب آپ؟ 1977 27 اپریل کو میں نے جوائن کیا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، اور 31 مارچ 2017 کو میری سبکدوشی ہوئی۔ ان 40 سال میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں مختلف اضلاع میں نے کام کیا، مختلف ایگریکلچر فارمز میں کام کیا، اور اپنے جوش جذبے کے ساتھ پوری طرح ایمانداری اور لگن کے ساتھ اپنے یہ 40 سال گزارے۔ ان 40 سال میں میرا ایک سب سے بڑا کیریئر جو رہا وہ ٹریڈ یونین کا تھا۔ بالکل، اس ٹاپک پر ہم بات ضرور کریں گے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ترال تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ زرخیز مانا جاتا ہے۔ تعلیم ہم امید کریں گے اور دعا بھی کریں گے یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو آپ ٹریڈ یونین میں آپ کیسے آئے؟ اس میں آنا، اور پھر اس وقت اگر ہم کہیں گے ترال اس وقت بہت زیادہ فارورڈ ہی کہیں گے، لیکن ان دنوں بہت زیادہ مطلب ہماری پہنچ یا باقی زیادہ وسائل ہمارے پاس نہیں تھی۔ فاروق ترالی کا ہی انتخاب فاروق احمد چاڈرو سے فاروق احمد ترالی کیسے بن گیا؟ 1985 تک محکمہ ایگریکلچر میں ایک مؤثر ٹریڈ یونین نہیں تھی، کوئی بھی ایگریکلچر یونین نہیں تھی۔ 1985 میں کچھ چند دوستوں نے جموں کشمیر ایگریکلچر امپلائیز ایسوسیشن کو مورد وجود میں لایا، تو میری سب سے جو تعیناتی اس وقت ہوئی اس میں بحیثیت آفس بیئرر کے، میں چیف یہ سپوکس مین بن گیا ایگریکلچر امپلائیز ایسوسیشن کا۔ وہیں سے ہی سٹارٹ ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے میں اسٹیٹ جنرل سیکرٹری ایگریکلچر امپلائیز ایسوسیشن بن گیا، پھر ریاستی پریزیڈنٹ میں ایگریکلچر امپلائیز ایسوسیشن کا رہا۔ تقریباً 33 سال بحیثیت ٹریڈ یونینسٹ یا ٹریڈ یونین لیڈر کے میں نے ایگریکلچر میں گزارے۔ اس کے ساتھ پھر جب ہماری آواز بڑھتی گئی، ہمارے مسائل کا ازالہ ہوتا رہا، تو ایک وائبرنٹ ٹریڈ یونین کی وجہ سے مجھے جو اسٹیٹ لیول کی سارے ڈپارٹمنٹس کی امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی، تو اس میں بھی مجھے پہلے ترجمان اعلیٰ بنا دیا گیا، پھر میں اسٹیٹ جنرل سیکرٹری رہا 2017 تک۔ تقریباً ایجیک میں بھی میرے 20 سال رہے، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت ٹریڈ یونین لیڈر میں 33 سال رہا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری پرخلوص، میں خود یہاں اپنی تعریف کروں کہ دیانتدارانہ اور پرخلوص جو لوگوں کے ملازمین کے مسائل بلا کیڈر کے، چاہے وہ گیزٹڈ تھے یا نان گیزٹڈ تھے، اجاگر کر کے ان کا ازالہ کر کے اپنے ملازمین کو وہ سارے حقوق دلوائے جن کے وہ حقدار تھے، جن کا ان مسائل کا ان کا پروموشنز یا دوسرے جو سروس میٹرز ہے اس میں جو ان کا حق بنتا تھا وہ دلانے میں کامیاب رہے، اور ساتھ ساتھ اپنا جو فرض منصبی تھا وہ بھی اچھی طرح سے نبھایا۔ وہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ ٹریڈ یونین لیڈران، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، یا کسی ڈپارٹمنٹ کے جو لیڈران ہوتے ہیں، تنظیموں کے ہوتے ہیں، تو وہ بعد میں کیا کرتے ہیں، وہ اپنے جو ان کا پوسٹ ہوتا ہے اس کو وہ کہیں پہ نہیں رکھتے ہیں، تنخواہ نکالتے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنی دیانتداری سے نہ صرف اپنی نوکری کی بلکہ ملازمین لاکھوں ملازمین کے مسائل آپ نے ان کو اجاگر کیا، ان کو حل کروانے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ یہ قابل تعریف ہے، ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ کی دیانتداری پر بھی، آپ کی اس جذبے پر بھی۔ تو اس دوران کیونکہ مشکلات تو آتے رہتے ہیں، اس ٹریڈ اتنا بڑا سفر ہے، تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو شاید زندگی تک آپ نہیں بھولیں گے مشکلات کے لحاظ سے؟ کامیابی پر بھی بات کریں گے۔ ٹریڈ یونین میں بہت سارے مشکلات آئے، اس میں سسپینشن بھی ہوتے، اس میں جب گورنمنٹ مطلب اپنی وہ تلوار لے کے آنسلاٹ گورنمنٹ کا آ جاتا ہے میں کہوں، تو کبھی سسپینشن کے بعد دور دراز علاقوں میں بھی ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بہت ٹائم تک سسپینڈ بھی رہے، بہت ٹائم تک مجھے لگتا ہے کہ جب میں ایجیک میں آ گیا، امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو اسٹیٹ لیول ایک بڑا پلیٹ فارم تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ ارسوائل ریاستی جموں و کشمیر کی وہ کوئی سینٹرل جیل نہیں جس جیل کی میں اپنے دوسرے لیڈرز کے ساتھ زینت نہیں بنا۔ ایک 2 مہینے جیل بھی رہے، اور مجھے لگتا ہے کپوارہ کے پولیس اسٹیشن سے لے کر لکھن پور کے پولیس اسٹیشن تک وہ کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہوگا جس میں ہم اپنے کولیگز کے ساتھ جو میرے کامریڈز تھے
उनके साथ वो कोई पुलिस स्टेशन मेन टाउन का नहीं होगा, बड़े कस्बजात का, जिसकी हम जिन्नत नहीं बने हैं। तो लाठीचार्ज, दूसरी मारपीट तो इसमें होता रहता है। ये ऐसे मसाइल हैं जिनमें, इसमें एक मसला, आपने एक वाक़े की बात की, मैं बताऊंगा कि एक दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे थे सिविल सेक्रेटरीट गेट पे, तो इतने पुलिस की लाठीचार्ज और वगैरह से मैं इतना ज़ख्मी हो गया कि आज तक, ये 2008 का वाक़ा है, कि आज तक मेरे कमर और मेरी टांग में उस लाठीचार्ज या दूसरी जो हम पर उस वक्त तशद्दुद ढाया गया, तो उसकी वजह से अभी भी मैं वो उस दर्द, हड्डी के दर्दों से, बोन शायद वो उस वक्त उसमें कुछ फ्रैक्चर हुआ था, अभी भी वो झेल रहा हूँ। बाकी इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो लेकिन एक लीडर के लिए यही एक दिल में जज्बा होना चाहिए कि वो नेक नीति से काम करे, बिला किसी लालच के, बिला किसी रुश्वत के, बिला किसी गर्ज गायत से, बिला किसी की मुझे कहीं से फेवर मिल जाए, तो अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देता है। मैं आपको अपने चंद, ज़्यादा नहीं कहूँगा, कि फिफ्थ पे कमीशन की लड़ाई, स्ट्रगल जो हमने लड़ी, मैं यही आपसे पूछने वाला था कि इस दौरान आपने जो इस जंग में बहुत सारे मसाइल आते होंगे जिनको आपने हल करवाया है, तो ख़ासतौर पर जो अभी भी हमारे हज़ारों के लाखों की जो मुलाजमीन है हमारे, उनको उस वजह से फ़ायदा मिला, क्योंकि जब भी किसी भी तंजीम के, जमात के, सियासी, समाजी, दीनी, मजहबी लीडरान ने जब भी कोई मतलब अपने हुकूक के खातिर, जायज़ हुकूक हम कहेंगे, तो उनकी अगर हम जिक्र नहीं करेंगे, जंग लड़ा होगा, फिर उनकी जिक्र ना करेंगे, तो मुझे लगता है अच्छा नहीं है। इसलिए जो हुसूलियाबियाँ हैं उनके बारे में भी आप हुसूलियाबियाँ, जो मेरे बाइसत ट्रेड यूनियन लीडर के दूसरे, मैं अपने दूसरे जो कॉमरेड्स हैं, खुर्शीद आलम साहब थे, मुंतज़िर महीदीन साहब थे, क़य्यूम वानी साहब थे, और भी बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स के जो हमारे यूनियन जनरल सेक्रेटरीज, प्रेसिडेंट साहिबान थे, या सारे मुलाजमीन, 4 लाख मुलाजमीन की मैं बात करूं, सब ने एकजुट होकर, तो हमारी जो हुसूलियाबियाँ हैं उनमें 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन है, जब तक मैं इन सर्विस था। इसके साथ 6th पे कमीशन के एरियर्स, इसके साथ जो हमारी क्वालिफाइंग सर्विस थी वो 33 ईयर्स थी, 20 तक पहुंचा दी हमने। इसके साथ जो हमारे दूसरे इसमें एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, इस रिटायरमेंट की एज में इजाफा 58 से 60 करवाना, ये मेजर वो ऐसी हुसूलियाबियाँ हैं जो हमारी इस स्ट्रगल की वजह से, ये अभी भी कायम है। हाँ, ये अभी भी कायम है। 2017 के बाद जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद और भी कुछ शायद लोगों को मिला, मुलाजमीन को मिला या ना मिला, इस बारे में अभी मुझे ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है। मैं 2017 तक की बात कर रहा हूँ। ये सारे मामलात हैं जिनके लिए हमने जंग लड़ी, स्ट्रगल लड़ी, जेल गए, लाठियाँ खाई, तो हम अपने इस मतलब इन जायज़ मुतालबात को मनवाने में कामयाब रहे। अगर, क्योंकि जैसा आपने फरमाया कि मैं एक डिपार्टमेंट में था, बाद में कुछ लोग मिले, काफिला बनता रहा, आगे आप चलते रहे और कामयाबी भी आपके साथ रही, बिल्कुल। तो इसमें अगर आप किसी खास लीडर को देखते हैं जो आप तो पूरी टीम एक थी, कोई कम करता था, कोई आगे निकलता था, हता कि एज ए मीडिया पर्सन मैंने अभी भी, जब हम अखबार की जो फाइलें हमारे पास हैं उनको हम पलटते हैं, तो आपकी तस्वीर किसी न किसी जगह एहतजाज में नज़र आती है। तो इसमें जो खास आपके साथ साथ जो लीडर रहे, अगर आप कोई है तो, अगर मैं नाम गिनना शुरू करूं तो तकरीबन मुझे आध घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं अब ज़्यादा जो जिन्होंने कलीदी रोल बाइसत सरबरा के, तो जो फ्रंट लाइन पे थे, वो बहुत सारे लोग थे। उनमें मतलब क़य्यूम वानी साहब था, खुर्शीद आलम साहब थे, मुंतज़िर महीदीन साहब थे, फयाज़ अंद्राबी साहब थे, मैं था, वजाहत दुरानी था, सुलेमान भट्ट था, पीर निसार था, फयाज शबनम था, क्या कहते हैं, शबीर लंगू था, तो इतने सारे बहुत सारे लोग थे, मंजूर पापोरी था, तो जो एक्चुअली डिपार्टमेंट के किसी खास महकमे के यूनियन के प्रेसिडेंट थे, सब ने कलीदी रोल आ रहा। मगर ये हमारा कलीदी रोल तब कामयाब हुआ जब इन जनरल मुलाजमीन का साथ बिल्कुल। हमने बहुत, जब आप उन दिनों स्ट्राइक की कॉल देते थे तो मुलाजमों का जो सैलाब था वो उमड़ आता था वहाँ पर, चाहे लाल चौक था, कोई और सेक्रेटरीट का घेराव था, जम्मू था या कश्मीर था। तो कुल मिलाकर, क्योंकि
جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہوتی ہے ہمارے پیچھے ہے کوئی. تو ملازمین نے بھی کہیں نہ کہیں اپنا حوصلہ آپ کو دیا, اپنا ساتھ دیا, تبھی آپ شاید کامیاب رہے ان مطالبات کو. بالکل, جو انہوں نے ملازمین نے ہمارا وہ کیا کہہ رہے ہیں حوصلہ بڑھایا, یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان وَچھِ وۄنٛجہِ سپورٹ دیُن, تو تبھی ہم کامیاب بھی رہے. کیونکہ ایکچولی لڑتا سپاہی ہے مگر نام سردار دا, یہ ایک مشہور پنجابی محاورہ ہے. نام ہمارا ہی آ جاتا تھا کہ لیڈر نہیں کہہ رہا, مگر اس میں سب سے زیادہ رول ایک چھوٹے ملازم کا ہی ہوتا تھا, جو ہمیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر ہماری لیے لاٹھیاں کھا کر ہمیں آگے بڑھاتا تھا. اب جب سے یہ ایبروگیشن ہوئی, میں اب ٹریڈ یونین پہ ہی بات کروں, ایبروگیشن آپ آرٹیکل 37 کے بعد ایک وہ دباؤ سا آ گیا ان ٹریڈ یونینوں پہ. حالانکہ ٹریڈ یونین اور سرکار یہ دو سپریٹ لازم ملزوم مطلب دو فیکٹرز ہیں. تو ہماری یہ جو ٹریڈ یونین لیڈران ابھی جو اس وقت ان سروس ہے, یہ کیوں دب گئے, یہ کیوں اپنے مطالبات کے لیے مطلب احتجاج کیوں نہیں کرتے ہیں, پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان پہ کہیں سے یہ دباؤ جو آ گیا ہے, یہ ہمارے وقت بھی آتا تھا. پچھلے دنوں جو اس وقت ایجیکٹ چل رہی ہے, انہوں نے اس کیا کہہ رہے ہیں پریس کالونی میں ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے احتجاجی دھرنا دینا تھا, لیکن ایک دن پہلے گورنمنٹ نے ایک سرکولر نکالا کہ کسی ملازم کو احتجاج کرنا نہیں دیا جائے گا, اس کے ساتھ باضابطہ کارروائی کی جائے. یہ سرکولر ہمارے وقت بھی نکلتے تھے, آپ کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا, آپ کو یہ کیا. اس میں یہ ہمارے لیڈر صاحب کیوں دب گئے, ان کے پاس وہ جذبہ وہ ولولہ کیوں نہیں ہے جو ہم میں تھا, ہم سے پہلے جو لیڈران تھے ان کے پاس تھا, یہ کیوں دب گئے. کیونکہ کہیں کوئی ٹریڈ یونین لیڈر ملک کی انٹیگریٹی یا سالیڈریٹی کو چیلنج نہیں کرتی ہے, یہ سمپلی اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں گورنمنٹ کے پاس کہ ہمارا ریگولرائزیشن ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے, جے پی فنڈ کا مسئلہ ہے, یا جو پینشن ہوئے پچھلے 1 سال سے ان کا جو ٹرمینل بینیفٹس ہوتے ہیں, جے پی فنڈ ہوتا ہے, لیو سیلری ہوتی ہے, رکے پڑے ہیں ٹریجریز میں. اس کے لیے پروٹیسٹ ملازم کرے تو اس میں دوز دباؤ کی بات کہاں سے آ گئی. اگر اب آ جائے گی وہ گورنمنٹ تو پھر لیڈران کو چاہے سسپینشن کے لیے تیار ہو جائے, 4 مہینے 1 مہینے. لیڈر تو اسی کو کہتے ہیں جو کسی بھی گورنمنٹ کی آنسلاٹ کے لیے کھڑا ہونا چاہے, لیڈر تو اسی کو کہتے ہیں. صحیح, لیکن ایک بات ہے کہ اگر احتجاج کے بغیر بھی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر ہم موجودہ ہم سرکار کی تعریف نہیں کریں گے, لیکن بہت حد تک شفافیت آ گئی ہے. کسی ٹیبل پر آج 2 مہینے فائل فضول میں نہیں رہتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ احتجاج کی نوعیت تب پڑتی ہے جب ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. یونین کا اپنا رول ہے, ملازمین کا اپنا رول ہے, جو ٹریڈ یونین سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر مسائل حل ہوں گے, مجھے لگتا ہے احتجاج کی ضرورت بھی نہیں ہے. سرکار کو بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہوگی. ہاں, یہ ضروری ہے کہ جب پانی سر سے اوپر ہوتا ہے پھر ملازمین سڑکوں پر نکل آتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ موجودہ دور میں یا کچھ سالوں سے اس بات کی نوبت نہیں پہنچتی ہے. ہاں, کچھ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی جو گریجویٹی جس کو ہم عرف عام میں بولتے ہیں, ان کو وہ نہیں, کافی دیر تک نہیں ملی. اگر ان کے جو لیڈران ہیں ریپریزنٹیشن کریں گے دفاتر میں, مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے سابق سرکاروں میں اور موجودہ سرکاروں میں کام کرنے کے طریقہ کار میں. تو اس لحاظ سے لیڈر, جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹرمینیشن آرڈر وغیرہ یہ تو آتے رہتے ہیں, لیڈران کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب لیڈر بنتا ہے تو اس کو جیل, جیسے آپ نے فرمایا جیل جانا پڑتا ہے. تو یہ رہا آپ کے ٹریڈ یونین لیڈر کا ایز سفر. تو اس کے بعد اب 2017 میں آپ نوکری سے سبق دوش ہوئے. اس کے بعد آپ نے یکت جو آپ کی جو لوگوں کو ٹرسٹ ہے, چھوٹا موٹا ٹرسٹ ہے جس میں آپ کچھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جو جتنا آپ کے پاس وسائل ہیں, جتنا آپ کو لوگ مدد کرتے ہیں, آپ ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں. تو یکت پر ہی بات کریں گے. تو یکت کا خیال کیسے ہے؟ یکت کا جو کنسپشن ہے وہ میرے بیٹے نے مجھے دے دیا. اس نے میری ریٹائرمنٹ کے بعد کہا کہ اب آپ نے آج تک عزت دار زندگی گزاری, عزت دار اننگ کھیلی ڈپارٹمنٹ میں, بحیثیت ٹریڈ یونین کے, بحیثیت ایک آفیسر کے, بحیثیت ایک ملازم کے. تو اب آپ کو اپنے علاقے کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. تو یہی کنسپشن لے کے
मैंने अपने जो वेल विशर्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनसे मैंने कहा कि मैं इस तरह इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, आप इसमें मंथली कुछ कंट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं चला सकता था। तो कुछ 50-60 आदमी जो है वो मंथली इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं 100-200, या कुछ ऐसे आदमी भी है जो हज़ारों में भी इसको डोनेट करते हैं। तो मैं उनको सबको बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका, और अल्लाह उनको अजर अजीम दे इस नेकी के काम में हाथ बटाने के लिए। इसके बगैर मैं साल भर इसके लिए कंट्रीब्यूशन लोगों से क्राउड फंडिंग नहीं करता हूँ। सिर्फ माह रहमत के महीने में मैं क्राउड फंडिंग इसकी खुद करता हूँ, तो उसमें भी बहुत सारा पैसा आ जाता है। लोग सदका खैरात के या ज़रिए या उसके बदौलत इसमें बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है। अब हमारे इसमें काम क्या रहे, तो सबसे पहले हमने कोविड के लिए जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं 6-7 वो लाए, तो वो फ्री में दे दिए उस कोविड पीरियड में भी, और आज भी, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत सारे लोग हैं जिनको अस्थमा या मतलब छाती की बीमारी वगैरह में मुलव्वस है, या कोई हार्ट पेशेंट है, या इसके बगैर भी 8 दिन 10 दिन महीने के लिए ये मशीनें हम फ्री में देते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हम उन बच्चों को जो तालीम याफ्ता बच्चे हैं मगर उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से इंटेलिजेंट हैं बच्चे, मगर माशी मावत उनकी पढ़ा मतलब उनका स्टडी मटीरियल बुक्स वगैरह ज़रूरत है, या स्कूल का फीस वो हम देते हैं ड्यूली अथेंटिकेट करके कि हाँ ये बच्चा डिज़र्व करता है। तीसरा, हमने जो बैकवर्ड एरिया में बच्चे हैं हमारे, जो मतलब कैटेगरी एरिया है हमारा, ओबीसी जिसे कहते हैं, उनको भी हम बुक्स 11th और 12th क्लासेस के लिए देते हैं। तीसरी बात यह है कि पिछले 2 साल से जो भी हमें ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी बेटियां हैं हमारे समाज में जिनकी माशी मतलब जो ज़रूरियात हैं नभी के बराबर है, माशी इनकम कुछ भी नहीं है, तो उनकी शादी के लिए हम उन लड़कियों को उस शादी का खर्चा ज़्यादा नहीं तो कम से कम हस्ब मकदूर जितने हमारे वसाइल हैं ट्रस्ट के, उस हिसाब से 30-35 हज़ार का ब्राइडल जो ये सूट्स वगैरह, कॉस्मेटिक्स, कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो उनको है तो वो देते हैं। बहुत अच्छा। तो तकरीबन इस सीज़न में जो गुजरा अक्टूबर-नवंबर का महीना, तो इसमें हमारे इस ट्रस्ट ने तकरीबन 10 लड़कियों को मतलब ये शादी के अखराजात पूरे कर दिए उनको। तीसरी बात यह है कि जो भी कोई ऐसा मरीज़ है जिसकी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो, कैंसर पेशेंट है या मतलब डायलिसिस चल रही है किसी का, या कोई दूसरा ऐसी मौलिक बीमारी है जिससे वो जूझ रहा है, तो मगर माशी हालत ठीक नहीं है, उनको भी हम हत्तुल मकदूर 10,000 5,000 जितना मतलब डिजीज़ की मतलब शिद्दत हो तो उस लिहाज से उनको भी हम मावनत करते हैं। तीसरी बात यह है कि वो तो हमने ज़्यादा नहीं कहा कि हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो इस वक्त मतलब ये चाहते हैं मुख्तलिफ जमात अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब उनको तैयारियाँ कर रहे हैं, उनके लिए 1-2 वर्कशॉप हमने आज तक किए। इसके बगैर कोविड के बगैर और ये सारे कामों के बगैर जितना भी हमारा ये दूसरे किसी को की मदद करना, उसके मैं नाम नहीं लूँगा, कौन कौन लोग उसमें आते हैं, कौन कौन के ज़मरे के लोग इसमें आते हैं, उनकी भी हम मावनत करते हैं। हालांकि ये छोटा मोटा ट्रस्ट है तो अपनी जो इसकी मतलब कंट्रीब्यूशन आती है उसकी हम भरपूर जायज़ तरीके से, ईमानदाराना तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं उन लोगों का, उन दोस्तों का जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ उनको अजर अजीम दे। मैं सिर्फ एक इसका ट्रस्टी हूँ, मेरे पास ये अमानत है। अल्लाह करे कि मुझको कायम दायम रखे दयानतदारी से, ईमानदारी से इस ट्रस्ट को चलाने की, जब तक मुझ में भी सांसें हैं और जो इसके मुस्तहिक लोग हैं इस फंड के, तो वो इन तक बिल्कुल पहुँचे। बाकी मैं आपकी वसातत से उन सारे दोस्तों जो कंट्रीब्यूट करते हैं या कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, किसी भी वक्त इस ट्रस्ट का ऑडिट कर सकते हैं, इसके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी चाहे
کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, کہاں جا رہا ہے, پراپر جا رہا ہے, جائز طریقے سے جا رہا ہے, بیلنس برابر ہے, کہیں ایک پیسے کا گڑبڑ تو نہیں ہے. بالکل. یہ تو کہتے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ تو جذبہ ہونا چاہیے, کیونکہ ان چیزوں میں ہزاروں پریشانیاں ہوتی ہیں, خاص کر اس دور میں. پھر ان پریشانیوں کو خرید کر لانا اپنے لیے تو بڑا کمال ہے. لیکن پھر بھی آپ نے جیسے ٹریڈ یونین لیڈر میں آپ بہت کچھ کر سکتے تھے, کما سکتے تھے, جیسے ہم نہیں کہیں گے کہ, لیکن ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ نے ہر ایک میدان میں اپنی نوکری کی, سر اوپر کر کے آپ چلے. کسی بھی علاقے میں آپ ٹریڈ یونین لیڈر رہے, کسی کے آگے نہ جھکے نہ بکے. یہ بھی ایک ہمارے لیے علاقے ترال کے لیے فخر کی بات ہے. آپ یکت چلا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. خطا کہ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا ایک چھوٹا سا ٹرسٹ ہے, ابھی زیادہ لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے. لوگ جتنے بھی لوگ معاونت کرتے ہیں اس کو جائز طریقے سے استعمال کرنا بھی کمال ہے. تو سچ ہی کہا کسی نے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, یہ درد ہوتا ہے. ورنہ کوئی کچھ دن پہلے ایک پوسٹ میں نے کیا تھا سوشل میڈیا پر ایک بیمار کے بارے میں, تو کیونکہ ہم ہر اینگل سے اس چیز کو دیکھتے ہیں. جب کوئی بیمار ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ اس کو مالی امداد کریں جو ہمارے علاقے کا, جس کو ہم جانتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے تھے اس کو آشرم کارڈ کا یوز کرنا چاہیے, لیکن ہم نے پہلے اس بارے میں ہسپتال والوں سے بات کی تھی. تو اگر ہم مدد بھی نہیں کرتے ہمیں کسی کو ڈسکریج بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال ہم اپنے تمام لوگوں کا شکر گزار ہیں جو ہمیں ہمارے کہنے پر کسی مریض کا مدد کرتے ہیں, کسی ضرورت مند کا. آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم فاروق صاحب کو بالکل, تو ہم فاروق صاحب کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں. یہ ابھی سفر اور بھی ہیں, یہ انٹرویو اتنا ہی چھوٹا نہیں ہے, ابھی اور کچھ ہے. تو اس کے بعد یکت کے ساتھ ساتھ آپ نے سٹیزنز کونسل ترال بھی کھولا, ایک اچھا قدم ہے. تو اس بارے میں بھی آپ ضرور بتائیں. سٹیزن کونسل ترال جو ہے یہ کمیونٹی آرگنائزیشن ہے. یہ بھی میں نے ملازمت سے سبکدوشی کے بعد سوچا کہ ایک تو ان دنوں مطلب جو ہمارا علاقہ ترال ہے اسمبلی حلقے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں, تو اس میں بہت سارے ہمارے ایم ایل اے صاحبان آج تک آئے ہیں, لیکن لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی ڈیولپمنٹ کی شاید لوگ اس سے اتفاق نہیں کر رہے تھے, کہ مطمئن نہیں تھے. تو میں نے سوچا کہ ایک تو مطلب پہلے تو گورنرس رول تھا, پھر اب لیفٹنٹ گورنرس رول ہے. ان 4-5 سال میں جب سے میری سبکدوشی ہوئی تو میں نے یہ اس آرگنائزیشن کو بنا کے, اس میں بہت سارے علاقہ ترال کے عزیزت لوگ بحیثیت ممبر سارے ہیں. تو جو بھی جتنے بھی ایل جی صاحب یا ایل جی آئے پلوامہ میں, تو بحیثیت چیئرمین سٹیزن کونسل ترال اور ترال کا ایک شہری ہونے کے ناطے میں نے وہ سارے مطالبات ان کے سامنے رکھے, ڈیمانڈز رکھی. ہمارے مطالبات کیا ہے, ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کے لیول سے, لحاظ سے. تو بہت سارے اس میں کام ہوئے. میں اس کے لیے ایل جی ایڈمنسٹریشن اور دیگر جو اربابی اقتدار ہیں, ہمارے اے ڈی سی صاحب ہیں جتنے بھی رہے یا آج کے ہیں یا اس سے پہلے تھے, ڈی سی صاحبان جو آئے اور گئے, ڈویژنل کمشنر صاحبان, ایڈوائزر صاحبان, ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام ترال میں ہوئے ان 4-5 سالوں میں. حالانکہ ابھی تو ہم پوری طرح مطمئن نہیں ہیں, بہت سارا کام ابھی ادھورا ہے جو نہیں ہوا ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں ہم نے جو بھی ترال کے مسائل ہیں, میں ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا ہوں, سب ڈسٹرکٹ نارستان گاؤں کی بات کر رہا ہوں, ہر وقت پہ ان مطالبات کو ہم نے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی اور ان کا ازالہ بھی ہوا. تو بہت سارے مطالبات ابھی ادھورے ہی ہیں. تو یہی کام ہم نے کر دیا بلا کسی لالچ کے, بلا کسی مطلب پرسنل انٹرسٹ کے, کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم کام کریں. جب تک کوئی پراپر پولیٹیکل ڈسپنسیشن آ جائے, ہمارا کوئی ایم ایل اے صاحب یہاں بن جائے یا کیا ہو جائے گا, وہاں ہمیں تو کچھ نہ کرنا ہے. بحیثیت ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیے اور آج بھی کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے کام ہیں جن کی میں نے نشاندہی کی گورنمنٹ کے پاس اور وہ ہوئے. اس میں ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن ہوا, لیکن گورنمنٹ کو فنڈس یا کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے وہ ڈویژن ابھی انہیں ابینس رکھنا پڑا. ہمارا جم پارک, ہمارا میرج ہال, ہمارا ادھر بس اسٹینڈ کا مسئلہ, ہماری جو یہ پی ایچ ای کے واٹر ریزرویئرس, روڈ کنیکٹیوٹی, جتنی بھی, یا ابھی ہم 2 مسئلوں پہ بات کر رہے ہیں. ایک تو ریلوے ٹریک پہ کر رہے ہیں اونتی پورہ پہلگام ویا ترال,
दूसरा हमारा ख्रिव शार और पस्तुना रोड है। इसी तरह दूसरा मोटरवे फ्राम पठनू टू लिहिन दजन पहलगाम को कनेक्ट करने के लिए ये मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट के साथ भी, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ भी, कि ताकि लोगों को भी इसका फायदा मिले। और एक ऐसी जगह है जो त्राल इलाके में टूरिज्म के लेवल से अनएक्सप्लोर है, दे कैन बी एक्सप्लोर्ड। और हमारा जो ये यंगर जनरेशन है, क्वालिफाइड यंगर जनरेशन, तो उनको भी रोजगार के मौके मैसर हो। तो इन सारी बातों के लिए ये हमने ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो इंशाल्लाह जब तक सांसें हैं हम काम करते रहेंगे। अगर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन भी बन जाए या PRIs हैं, DDCs हैं, बड़ी वो अपनी लेवल काम करते हैं, हम भी लोगों के मसाइल उजागर करते रहेंगे, तो गवर्नमेंट फंड्स वगैरह वागुजार करते रहेगी और इस पर फौरी काम होते रहेंगे। तो ये हमारी इसमें गर्ज़-ओ-गायत है और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि 40 साल हमने उधर नौकरी में गुजारे, अब जो रही सही है, कुछ बची है ज़िंदगी, अल्लाह करे ये अपने लोगों के काम आ जाए। बाकी हम न वी आर एपोलिटिकल, वी आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम ये मतलब हेट नहीं करते हैं। हमें अपना मकसद है बहैसियत एक समाजी कारकुन के, बहैसियत एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन के त्राल के, और इसके बगैर कुछ नहीं है। सियासत से कोई नेवर रन हो रहा। हमने बहुत सियासत की है बहैसियत ट्रेड यूनियन लीडर के, अब थक गए हम। ये नौजवानों का काम है, वो करे, तो उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद, जिनको ये करना हो तो वो करें। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम बात करेंगे जैसा कि सब ज़िला त्राल की बात करेंगे, अब जब हम त्राल की बात करते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग गवर्नर रूल से नाराज़ भी होंगे, लेकिन एक बात जिसका हम जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे कि गवर्नर रूल के दौरान वादी कश्मीर और ख़ासकर अगर हम त्राल की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा करने की गुंजाइश मौजूद है, अभी बहुत ज़्यादा मुतालबात है लोगों के। लेकिन जैसे फारूक साहब ने फरमाया कि इन्होंने कुछ मसाइल को LG एडमिनिस्ट्रेशन, बाद में लेफ्टिनेंट साबिक गवर्नर के नोटिस में लाए, एडवाइजर्स के, DC साहब के, ADC साहब के मसाइल हल होते, क्योंकि गवर्नर रूल का एक दिन हमने डिबेट किया था अपने वक्त में कि गवर्नर रूल का ये फ़ायदा है कि सिंगल मैन डिसीजन होता है, तो इसमें किसी सियासी मकासद को मद्देनज़र नहीं रखा जाता है। बिल्कुल, तो उस वजह से मुझे लगता है त्राल में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। त्राल में रोड बने हैं, अभी बहुत सारे मसाइल हैं और जिनको हल करने की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, दिल्ली सरकार जो है, हमारे शिकारगाह है, हमारा नारस्तान है, हमारा जैसे पहलगाम का रोड का मसला है, फारूक साहब ने खुद ही फरमाया, ख्रिव शार वहबसा पस्तूना होते हुए, तो इन मसाइल को भी मुझे लगता है अगर सरकार थोड़ी सी और तवज्जो देगी और हम सरकार इलाके बहैसियत एज ए सिटीज़न इस इलाके का, हम त्राल के उनके शहरी होने के नाते, क्योंकि सबसे पहले हम इस इलाके के रहायशी हैं, यहाँ के लोग हैं, तो हम भी गुजारिश करेंगे सरकार से कि आपने बहुत अच्छा काम किया आज तक, मज़ीद इस इलाके में काम करने की गुंजाइश है। शिकारगाह हमारा एक ऐसा तारीखी मकाम है जिसको सरकार को जिसकी जानिब नज़र देनी होगी, जिस पर मतलब थोड़ा कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ज़रूरी है। तो या हमारा मिनी सेक्रेटरी त्राल है, काम पड़ा है, हमने ये सुना है कि वो सियासत का शिकार हुआ। LG एडमिनिस्ट्रेशन को सियासत के साथ कुछ नहीं है। हमें उम्मीद है कि वो इन मसाइल पर भी बात करेंगे। तो फारूक साहब ने हमें वक्त दिया इस सर्दी में, इस मौसम में। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि हमने कुछ बच्चों की मतलब कि मदद की है, इनके बेटे जो है उन्होंने हमें काफ़ी बचपन के हमारे साथी रहे हैं। जब भी हमें लगता है कि किसी बच्चे को नीट या बाकी इम्तिहानात में किसी जगह गरीब बच्चे को जिसके पास कुछ नहीं होता है, हमने आज तक उनके साथ अप्रोच किया, उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया और बहुत सारे बच्चे आगे चल रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि तालीमी मैदान में आप गरीब बच्चों के लिए मुस्तकबिल में भी ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू फारूक साहब, आपने टाइम दिया, सर्दी के बावजूद, मसरूफियात के बावजूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर जो इस प्रोग्राम को पूरी निगरानी कर रहा है बशारत रशीद के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।